अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों एक दफ़ा फिर इस वक़्त पाकिस्तान की सियासत में मैंने रात को ये बात की थी जो आप लोगों ने आज सुबह वाले वीलॉग में सुनी। इमरान खान साहब जो है ना, हमारी अगर आप यूट्यूब चैनल के जो पिन वीडियो है उस पर जाएँ ना, तो वो जो पिन वीडियो है ना उसमें इसी बात का हदशा ज़ाहिर कर रहे थे हामिद मीर साहब। लाखों की तादाद में लोग उस वीडियो को देख चुके हैं कि इसी बात का ज़िक्र हामिद मीर साहब कर रहे थे कि आने वाले दिनों में डरें उस दिन से जिस दिन औरतों की तो चलो कोई बात नहीं, अब किसी मर्द का मर्द के साथ स्कैंडल सामने ना आ जाए। हामिद मीर साहब ने ये बात बहुत पहले कही थी और बार-बार कही थी। बहुत सारे चैनल में और बहुत सारे प्रोग्रामों में कही थी क्योंकि हामिद मीर साहब ने वो वीडियो देखी हुई थी। लगता ये है कि पाकिस्तानी सियासत अपनी अ, या पाकिस्तानी सियासतदानों को इमरान खान का तो खैर मैं सियासतदान समझता ही नहीं हूँ कि वो किसी तरह से सियासतदान नहीं है। सियासतदान बड़े एक दूसरे के साथ लड़ाई भी लड़ते थे तो बड़ी सियासत की हद तक लड़ाई लड़ते थे। इस हद तक नहीं जाते थे। इस दफ़ा तो बाप बेटे की लड़ाई है ना, तो बेटा जो है वो बाप को गंदा करता रहा है और अब बाप जो है वो फारग हो गया हुआ है और अब वो पीछे बैठ के बेटे को गंदा कर रहा है। तो ये ज़ाहिर है जो इमरान खान की वीडियोज़ के हवाले में हामिद मीर साहब बता रहे हैं, या बहुत सारे दूसरे लोग बात कर रहे हैं, वो ये सियासतदानों की तो बनाई हुई वीडियो नहीं है ना जी। ये तो आप लोगों को पता है ना कि वीडियो कौन बनाते हैं। बट एनी हाउ, हामिद मीर साहब ने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में क्या कहा था, मैं चाहता हूँ कि वो 15 सेकंड क्लिप सुन लें, फिर इस पर जाके आगे बात करते हैं। और ये क्या तो करता है? एक मर्द का ये तो जाती मामला ये है। तो एक मर्द का एक औरत के साथ स्कैंडल आया। आप दुआ करें कि वो दिन ना आए कि किसी मर्द का मर्द के साथ स्कैंडल भी सामने आ जाए। फिर की करोगे? फिर किसको नुकसान होगा बहुत ज्यादा? सियासत को नुकसान होगा। केड़ी पार्टी की सियासत मतलब ये दोबारा सुने जी। और ये क्या तो करता है? एक मर्द का ये तो जाती मामला ये है। तो एक मर्द का एक औरत के साथ स्कैंडल आया। आप दुआ करें कि वो दिन ना आए कि किसी मर्द का मर्द के साथ स्कैंडल भी सामने आ जाए। फिर की करोगे? फिर किसको नुकसान होगा बहुत ज्यादा? सियासत को नुकसान होगा। केड़ी पार्टी की सियासत मतलब अब ये केड़ी पार्टी की जो सियासत है ना, अब ये काशिफ अब्बासी साहब को तो पता था कि केड़ी सियासत है क्योंकि ये वो कहंदे हैं ना मजा मजा दियां भैणां होंदे ने। ते इस तरह ये जो टीवी वाले दोस्त बैठे हुए हैं भी सारे आपस में बहन भाई होते हैं। इनको सब चीज़ों का पता होता है, खुल के बातें होती हैं। मेरे जैसे बंदे से जब किसी की मुलाकात हो तो सब कुछ खुल के बता देते हैं, तो फिर ये तो फिर उनका आना, उठना, बैठना, खाना-पीना। तो यहाँ पर जिस मुबैना तौर पर मर्द की बात हो रही है ना, वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। अब वो मर्दों में आते हैं और ना वो औरतों में आते हैं। ट्रांसजेंडर की बात हो रही है इस वक़्त सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उनको दिखाना और उन पे बात करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको आर ए शहजाद साहब जो हैं सोशल मीडिया पर उनकी जो ट्वीट्स होती हैं वो काफ़ी तहकीक के बाद होती हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जो लिखते हैं वो गलत भी होता है, लेकिन होता है, कभी-कभी हो भी जाता है, ज़रूरी नहीं है, इंसान परफेक्ट नहीं है। एक आध दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने कहा ज़रा कन्फर्म कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मेरी मानी, लेकिन बाद में वो फिर गलत साबित हुआ। बट बहुत सारी चीज़ें उनकी उनसे इख्तिलाफ़ नहीं किया जाता, वो अपनी तहकीक से साबित करते हैं और उनकी कही हुई चीज़ें, उनकी लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो रिज़ल्ट मतलब बड़ा शानदार है। तो उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को वो ट्वीट दिखाऊँ। मैं ट्वीट पढ़ तो दूँगा, उस पे मेरे लिए तबसरा करना ज़रा मुश्किल होगा। आरिश ज़ाद है तो बादशाह बंदे हैं, वो तो माशाल्लाह फिर जब लिखने पे आते हैं तो वो सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन मेरे लिए वो उस पे तबसरा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं वो ट्वीट्स पढ़ देता हूँ। वायरल ट्वीट हैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। जी, ये ट्वीट है जी। जी। आरिश ज़ाद साहब ट्वीट कर रहे हैं जी कि शनुगड़े पता नहीं क्या लफ़्ज़ है ये उन्होंने लिखा है शतुंगड़े। हाँ, शतुंगड़े खबर लाए हैं कि डैश नामी ख्वाजा सरा को नियाज़ी के पास ओन चौधरी लाया। नियाज़ी ने इसके साथ ऐसे खिलौने और जाने क्या-क्या इस्तेमाल किया कि वो इतना ज़ख्मी हुआ कि अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस केस बन गया। पिंडी पुलिस के पास अस्पताल की वीडियो और मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, जो मुनासिब वक़्त पर आ जाएगा। अच्छा जी, इसका अगला हिस्सा भी है जी जो आर ए शहजाद साहब ने इसका अगला हिस्सा जो है वो भी आपको दिखाते हैं। ये इसका अगला हिस्सा है जी, दूसरे ट्वीट का आपको वो भी दिखाते हैं जी।
جی یہ کدھر ہے جی، اس کو کیسے آپ تک لے کے آنا ہے جی یہ اچھا جی اس کا جو اگلا حصہ ہے جی وہ بھی اچھا جس کو جی بڑا کر کے دکھاؤں میں تاکہ آپ لوگوں کو نظر بھی یہ آ جائے نا جی. ہاں یہ ادھر سے جی یہ دیکھیں جی یہ آپ کو اسکرین پہ دوسرا نظر اس میں لکھا جی عمران نیازی کی ننگی ویڈیوز کے اسکرین شاٹ اس وقت جاری ہو چکے ہیں، وائرل بھی ہیں. دوسری طرف ملک میں نیازی کی فحاشی کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں. ایک تصویر تو لڑکی کے ساتھ مگر دوسری کپتان صاحب بہت خراب حالت میں ہیں. توبہ ریاست مدینہ کے ساتھ ایسا گھناؤنا مذاق. اب آر شہزاد صاحب یہ لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے. سب ٹویٹس کو تو نہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا یا آپ لوگوں کو دکھائی پڑھائی جا سکتی، لیکن اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ وائرل ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ لوگ مجھ سے پہلے بھی یہ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے، لیکن میں ذاتی حیثیت میں اس پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ ٹویٹس پہ انہوں نے جو لکھا ہے خدا نہ کرے ایسا ہو. لیکن عمران خان صاحب کی سابقہ گفتگو جو ایک جو خاتون سے وہ فرما رہے تھے اس سے تو بہت کچھ واضح ہوتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا کھلونے ہیں، وہ کیسے ہیں، کہاں. یہ ایک اگر خدا نہ کرے ایسا ہے ہمارے سابق وزیر اعظم ہے، ایک بیمار شخص کی نشانی ہے. یہ کوئی دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ضرورت ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ضرورت سے جب اگلے لیول پہ آ جائیں تو وہ بیمار انسان ہوتے ہیں. تو یہ بیمار انسان کے کام ہے، بیمار انسان ایسے کر سکتا ہے اگر ایسا ہوا ہے. اچھا جی جس بارے میں یہ شبہ کیا جا رہا ہے یا مطلب جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کون ہیں، کیا ان کی پروفائل ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی میں مبینہ طور پر یہ ان کو جو اس وقت پارٹی میں شمولیت پر ان کو کوئی ایوارڈ ان کو دیے گئے، اور بعد میں سنا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹ نامی کوئی فنڈ وغیرہ بھی بہت زیادہ دیے گئے تھے. جو فنڈ ایکچولی کہا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ فنڈ نہیں تھے، وہ منہ بند رکھنے کے لیے کوئی بہت بڑی رقم دی گئی تھی. جیسے وہ میاں والی جو خاتون جن کے ساتھ آڈیو لیک ہوئے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فنڈنگ دی گئی تھی یا بہت زیادہ فنڈ دیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اسی طرح یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی منہ بند کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے دیے گئے تھے، اور وہ پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کھاتے میں ڈال کے تو دینے ہوتے ہیں. اب میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، میں بہت کچھ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں، کچھ بہنیں بھی سن رہی ہوتی ہیں، تو الفاظ کا چناؤ مناسب رکھتے ہوئے میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن خدا نہ کرے کچھ ایسا ہو. دیکھیں جب یہ ایسا ہوگا نا، میں بیرون ملک بیٹھا ہوں، دیار غیر میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ کوئی عمران خان نہیں کہے گا، یہاں پر لوگ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان اسکینڈل کا کہیں گے. تو ایکس پاکستانی جب ہوگا تو وہ میں بھی پاکستانی ہوں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات سیاست دانوں کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دوں گا کہ جو پیور سیاست دان تھے نا، نواز شریف، بے نظیر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، تو سیاست دان جنہوں نے ساری عمر اوڑھنا بچھونا سیاست دان تھا. وہ پہلے مطلب 70-60 سال تک عمر ڈاکٹر نہیں تھی اور بعد میں آ کے سیاست دان ہوئے، نہیں، جنہوں نے تاحیات سیاست ہی کی ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا ہی سیاست ہے، وہ اس لیول پر کبھی نہیں گرے تھے. اگر آپ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں سنیں یا بے نظیر صاحبہ کے بارے میں دیکھیں تو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، لیکن مطلب کہ وہ شہید تک ہو گئی، لیکن وہ کسی سیاسی مخالف یا کسی مخالف کے خلاف اس حد تک نہیں گئے. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا کیا نہیں کیا گیا، جیلوں میں رکھا گیا، ملک سے نکال دیا گیا، مطلب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن وہ بھی یہ سب کرنے والوں کے خلاف اس حد تک نہیں گئے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ حکومت سے چلے گئے، 3 دفعہ ان کو ان کی حکومت چھینی گئی، ان کو حکومت سے نکالا گیا. ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ان کے بزنسوں کے ساتھ جو ہوا کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ اپنے ان سیاسی مخالفین کے خلاف اس حد تک نہیں گئے. لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے ایک عسکری اور ایک کرکٹر کے درمیان میں ہے، سیاست کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست دانوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. عمران خان کسی بھی طرح سے سیاست دان نہیں ہے، ایک عسکری کا ایک کرکٹر سے مقابلہ ہو گیا ہے. اب دونوں بڑے اچھے دوست تھے، اور وہ جو دوست تھے ان کی دوستی ایسی تھی کہ اس دوستی نے وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ سلامت شوق پورا رہے یا سلامت رہے سر بڑے.
بالकुل इसी तरह इमरान खान की दोस्ती में अस्करी जो अस्करी बंदे थे, उन्होंने कहा जनाब आप बेफिक्र हो जाएं, हम मुल्क तबाह होता है तो हो जाए, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। और उन्होंने बाकायदा मुल्क तबाह कर दिया अपने यार की यारी में। और फिर वो दोनों यार दोस्त जो है ना आपस में लड़ पड़े, उनके कोई इख्तिलाफात पैदा हो गए। तो अब में उसमें जो एक दोस्त है ना, वो दूसरे दोस्त को यानी कि क्रिकेटर को किस हद तक गंदा कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। इससे पहले सियासतदानों ने कम से कम ये नहीं किया। तो सियासतदानों को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, सियासतदानों के इस रवैये को भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो सियासत में सियासत जरूर करते हैं, लेकिन सियासत में इस हद तक नहीं गिरते जिस हद तक आज इस लड़ाई में एक फरीक गिर रहा है दूसरे फरीक के खिलाफ। लेकिन ये भी हमारे लिए एक नसीहत है कि हमें पता होना चाहिए, बजाय कि अब ये सब कुछ करने के, जब जहांगीर तरीन को इमरान खान ने कहा था ना जनरल साहब से कि आप इनको अहल ना करें, रहने दें, किसी अगली दफा देखेंगे। जनरल साहब को तभी समझ जाना चाहिए था कि किस कम ज़र्फ से मैं तल्लक बना बैठा हूँ, किस कम ज़र्फ से मैं दोस्ती बना बैठा हूँ। लेकिन क्योंकि उस वक्त प्यार और मोहब्बत इतना था, उस वक्त कुछ किया नहीं जा सकता था, किसी की आवाज़ कानों तक पहुंचती नहीं थी। तो इसलिए बहरहाल एनी हो, ये जिनकी वीडियो चल रही है जी, मुबीना तौर पर इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब के तौर पे। मुबीना तौर पर इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे नहीं पता ये वही है या नहीं है। लेकिन इस इस शरीफ इंसान का या शरीफ औरत का या जो भी हैं, इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है सोशल मीडिया पर। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, इमरान खान दा की है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖੱਚਾਂ ਚਵਲਾਂ ਯੱਬਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ माफ करे कोई लैंड दे नहीं है इज्जत बिस्ती नालिया के पीछे। ये वो तो उसकी तो कोई ऑडियो सुना आने वाली है कि वो कह रहा है कि मेरे तो चाहने वाले या मेरे जो वो हैं फॉलोवर हैं वो इतने बेवकूफ हैं कि खुदा ना करे कि मैं कोई दावा भी कर दूं तो वो मुझे मान लेंगे, और ये है वो है, तो इतने मतलब कि मेरे चाहने वाले चवल है। बट एनी हो, अल्लाह रहम करे, बस यही कहूँगा। अपना ख्याल रखें, न्यू ईयर भी है, तो आज लास्ट डे है। अल्लाह ताला की ज़ात आने वाला साल आपके लिए रहमतों और बरकतों वाला साल हो, आपके वालिदैन का साया आप पर रहे, आपके काम आपके बिजनेस में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, खुदा।